Hi, it's me again. So, diha pala nga part, kahibaw na jud mo kung unsa ang among lutoon. Basta padung si Mana Santa no nakabantay mo, perti na jung mahala sa mga sago ug uban pang ipang sagol sa binignit. Mahal kay na diri sa amo ang dapit ang sago, so didto na lang nangumpra sa city tanan kay para makalesles ra. Daghan ang sago among gibutang kay maonay nagdas bidas sa binignit. Pagagmay na mo no makauna-una jud ko ani nga mao jud nay akong piliun ang mga sago kay amo nang duaan una na mo kanon. Kay sa unang panahon gamay ra jud kay among mapalit ani mga duha or tulo ra ka color. So kay bata lagi mao jud nay among piliun ang color kaayo nga lingin-lingin kay lipay na jud kay mi ug makakaon mi ana. Bitaw ba mura lagi laig porma ang sago ay. Or walang jud ni siya naluto og tarong kay ang uban nagsikit-sikit niya ang uban sad kay inig ka bungkag na to sa plastic kay makakuha ra jud siya og iya. Ang kani siya ba kay mura lagi na white nga nagtibugol sa lawom. Or basin wala pa ni siya naluto. Amo na lang nang latan og tarong kay basig wala pa jud ni siya naluto kay gahi pa jud kayo ang lawom ay basig kinahanglan jud ni siya lataan pa jud og maayo ba kay among gitrayan og buwak ang usa puti pa jud kayo ang lawom mura pag wala nang luto murag harina. So karong panahon nating uli jud ron sa mga adugo nato nga naa sa syudad nagtarbaho or nagpuyo. Tingtapok jud ron kay lami kay magkaon og binignit niya daghan kayo mo. So mao din na tanan color nga among gisagol. Mga colorful kay na. Then nagkuan pod mi nagpalit pod mi og nangka. Usa ra kahiwa nga nangka kay mahal kaayo. Then ang sago amo na day na siyang gihugasan kay mura man siya glaputay. So amo nang gikaduhaan og hugas, then gisunod na mo ang ubi o kamote, then ang nangka amo pod nang gagmay-gagmay og slice kay para dali siya malata unya. Masagol na lang siya sa landang balami man jud ug naay nangka kay manghumot man jud na. Usara de ka slice nga nangka ana among gipalit kay mahal kayo ang nangka tag 60 ang usa ka slice nga gamay kaayo. So gamay na lang na ang among nasagol nga nangka kay ang uban naibog man nitila og tag usa ka suoy. Hingibog kayo ang nag-ad-ad. Dali kay matintal. Kung naarabay mo tilaw usa sus mo tilaw tanan mao nang gamay na lang jud kay mahabilin. So kinahinay na mo og slice. So ingana na kadaghan na ang among na slice para sa gul. Then amo dayong gilunod ang arabone or pilit. Palaton pa na siya maayo guys. Una nato lundan sa mga ubang ingredients. Glataan na ato dayong isunod ang gata, fresh gata. Fresh gata na lang ang amo ang gipalit kay kapoy na migkudkud sa lubi. Malipong tag kinudkud. Then amo na nang gisunod ang ubi, kamote, gabi. Then amo na dayon nang giukay-ukay. And hugasan na mo ang landang pagkahuman amo na dayon nang gilunod. Kay para magdungan jud na sila kalata kay puro man na sila mga gahi palaton. Medyo nakulangan man may sa landang, so amo nang gipun-an og landang. Kay ang landang jud baya mo ay magda sa bida. So diha nga part dapat bantayan jud na nimo nga di jud na mudukot og sige jud na nimo ukay kay manimaho jud nagdukot imong landang ug mudukotan na ang lawom. So sa pika side among gipalatan ang tapioca. 1/4 ra na nga tapioca ang among gibuhat kay daghan namang kayog sago ang among gisagol. So gilunod naman nato ang kamote gabi, so gisunod na dayon nato ang mga sago. Kay kaning sago wala pa man kini siya naluto og tarong mao nang ato na lang siyang gisagol sa mga sulid. Gaan ra jud kay ang trabaho guys ug daghang kayo mo magtinabangay. Lain naglunod sa ubi kamote, laing naglunod sa landang, lain naglunod sa sago. Ing ana kadaghan mi guys mao nang gaan na kay among trabaho dire. Salamat sa akong mga igsuon nga nagkatapok jud mi dire. Nagdala pud sila landangonon. So ing ana na nagporma ang at landang. So ato na dayong gisunod ang saging.
Giing ana ra na mo pag-slice ang saging para madali. Ang saging ug nangka idungan ra na og lunod kay dali ra man na silang mga lata. So mao na nalata na ang atong mga sago ug mga kamote ug ubi. Sige jud na namo dihag okay nga part guys kay para dili jud na siya modukot. Naday mi ana sa daplin sa karsada nagluto kay wa mi abukan. Ing ana may kapobre. Uno day na nga kaldero ang among gilutuan kay naa jud mi pagkadaghanon. If ing ana na gani isiya kalata, imo na day nang lundan ug kamay. Gipaawahi di na namog lunod ang kamay kay para dili kay siya mo tamis. Usara na ka kilo nga kamay ang among gibutang kay para dili ta bidlion sa katamis. Nakabantay mo kana noong dili ta magluto og landang lami ki ika og landang ug kana sang magluto tag landang dili na sa taganahan dali kita mapulan ngano ka ana no. Pinoy jud. Pag human na mo butang og kamay, gibutangan sad na namo og gamay nga asin kay para mabalance ang iyang kalamion. So, luto naman tanan, amo na dayon nang sunod ug lunod ang saging ug ang nangka. Then, giukay-ukay jud na namog maayo para ma-mix jud na silang tanan. So, luto na ang atong binignit. Lami kay na among binignit guys. Wa mi kahibaw kung kinsay nagpadag lami ana kay daghan kay ming nagtabang ang nagluto. So maora to. Bye bye.